sarik jorabo sini honorable governor of Tripura by sing joto MDC sini tini chongjangnai sini borong chairman sir tai sini honorable MLA sir sini sir Ranjit Debbarma tai joto MDC rok tini phai sing malai phike tini malai mani bisingti sing mono saikna rakaje tini sini TTADC council chairman tai CM ni election nangka ebong oro je bina protinonditai chairman tai CM je chongjangmani okogrok salaike sing ebong khna je sini CM tai EM khorokchani je vote taking nai ngna thangtong oro bono khobor boruti hini singtini courtesy meeting khaipeke bobai ebong kaham adha ghonta por singbobe kaham ke kok salaike ebong bo jehetu kaisa law secretary na appoint khairika oko hisabe swearing vote taking ni bagi bo omo next time bo singno visit khainai headquarter TTADC headquarter din salsa pura bo sini khumulung headquarter phai bo singbai malai pine sini TTADC headquarter joto officer malai nai ebong joto adong bai bo taisa apru malai kaham hamia kok salaine hini bo saka te kaisa bo omo bo kogreka bo sini headquarter visit khaimani yagulo bibinno je sini je khutinati tongmani je fund issue tai je gobangma je koekta pahar elaka onchol rogo je lama tui ni problem je school rogo education ni je problem tongmani omoti kaham ke kok salaine ebong bo omo kok rekha je bo sigri khub tatari ni bo o elaka rogo bo dolai hindi north hindi south hindi je durgom elaka bo thangi singbe bakse visit khaini hini o 2-3 mas missing ombo bo singno kok rekha এবং কাহামনো মিটিং খাতিনি অসাম जों যে বিগত 5 বছর যে ক্লাইমে আংমানি তাকলায়ও 5 বছর ক্লাইনে এবং বিগত 5 বছর जों TTADC হাবঙ্গা ত্রিপুরা পার্টি আসুগি जों অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স जोंखा অনেক কিছু খুটিনাটি সেমানকা जों মানে এডমিনিস্ট্রেশন ন বাহাইকেতে কাহামভাবে চালগনানি যে বুল মানি যে মিস্টেক লাইমানি অমনবো जों কাহাম কেতে दै दुलि बाहायकेते नायथावतो काई नायथावतो खाई सिनि लुकुरंनि बागै बाहायकेते सामुं काहाम खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एबं लुकुरक बाय जेहेतु जों हानसानि फान्दाय कप्लायनि चंजाक हिसाबै जों जत प्रतिनिधि रंनिबो अमनो समाय जे जों सब समय लुकुरन गाना बुझाय दंनाय सुखे दुखे आपदे बिपदे जों बुझाय दंनाय एबं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंतै अनेक रकम भाबे बोसोकै डेभलपमेन्ट खायमान एडुकेशन न हन्दी तैयो हन्दी ताई हेल्थ केयर हन्दी बन्दी रकम भाबे जों सामुं खायमान अमनो सिनि नाहारमुं एबं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतै बुबाग्रानि चाइतमुंबाय बा बुबाग्रानि नाहारमुंबाय जों सिनि तिप्रासा लुकुरकनि थिनां न हन्दी बंनि अकन हन्दी जों सासा खायनो अमनो सिनि प्रसेस दंनाय एबं समाय दंनाय हमबाय सिनि मिया त्रिपुरा पार्टीनि जे राजबारी महाराजा भिडियो भार्चुअल तंगमानी भिडियो कॉन्फ्रेंसिंग तंगमानी आपनो कायसा सिनी जत पार्टी एज जे डिसीजन ना जाका जे ताबु चेयरमैन सीएम ते खरकसा एग्जीक्यूटिव मेंबर चंगजांनाय एवं ताबु विलेज काउंसिल इलेक्शन परे न जे एम तंगमाय माने आपरु चंगजाने हनि कायसा पार्टी नि डिसीजन ना जाका मिया अमो बुबाग्रा बो मीटिंग तंगमानी वो वर्चुअली भाबे अटेंड तंगमानी बिन चेयरमैन सिबो मिया ओ मीटिंग कोनो जंजाल आसे आसेगला अनि आसे